What would happen if you become a prime minister tomorrow? What would you change? I would stop Islam. I'd end foreign funding in this country. All the migrants would be taken out of the hotels and sent back tomorrow by the military. I would reverse, I would have remigration. It's time for many Muslims to leave this country if they're not going to be available soon. It's time to go home. Right? You've got your homes to go to. This is our home. We've got nowhere to go to. We're not allowing it to change any longer. You've seen today, people are fed up, man. People are fed up. Fed up. National sovereignty, safety and security. Yeah. And national identity. Puluhan ribu orang turun ke jalanan London mengklaim membela nilai-nilai Kristen dan kebebasan berbicara. Tapi siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Dia adalah Tommy Robinson, seorang aktivis sayap kanan radikal yang punya rekam jejak kriminal, mulai dari kasus kekerasan hingga penguntitan. Demo anti-imigran ini sama sekali bukan soal patriotisme, melainkan murni gerakan yang menjual kebencian dan perpecahan. Akibat ego kelompok ini, fasilitas publik terganggu, 4 petugas polisi terluka, dan 6 orang lainnya menjadi korban kejahatan rasial di jalanan. Mereka memanipulasi ketakutan publik atas isu imigrasi dengan menyebarkan narasi Islamofobia. Padahal, data sensus resmi dengan jelas menunjukkan populasi muslim di sana hanya sekitar 6,5%. Bahkan, Perdana Menteri Inggris dengan tegas menyebut aksi ini hanya menjual kebencian. Jangan biarkan rasisme berkedok kepedulian negara merusak nilai kemanusiaan kita. In 2024, Robinson was charged with a terror offence after refusing to give police access to his phone. When he was cleared, he thanked an unusual backer. Thank you, Elon Musk. Thank you, Elon Musk. Who paid his legal fees. Musk isn't the only figure of America's right wing supporting Robinson. Tommy Robinson menganggap Al-Quran mengajarkan penyerangan terhadap orang-orang di luar Islam. Dia mengutip ayat-ayat perang di Al-Quran tanpa mengetahui konteksnya. Kapan Al-Quran menyuruh umat Islam untuk berperang? Dia tidak mengetahui itu. Al-Quran menyuruh umat Islam berperang jika umat Islam diperangi dan diusir, seperti yang ditulis di Surah Al-Baqarah ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mampu melihat ayat-ayat perang di Al-Quran, kitabnya umat Islam, tetapi dia menutup mata tentang perang di kitabnya sendiri. Seharusnya sebelum orang-orang Kristen menuduh Al-Quran, sebaiknya mereka membaca Alkitab mereka terlebih dahulu. Before a Christian, you go to the Quran and say the Quran has violent verses. Check your Bible. There are brutal things in the Bible. When we go there, you'll be shocked. He knows there are a lot of violent verses in the Old Testament. So quickly said that the Old Testament, what is done away, is a way of hiding from. You said Jesus is God. And Jesus is the God of the Old Testament. So he is the same person who gave those orders for people to be unalive. Now, the God of the Bible is telling Saul to go and attack the Amalekite. Okay. Now, continue. And completely destroy everything they have. Completely destroy everything they have. Do not leave a ten. Do not leave a ten. Kill all the men. Kill, number one, kill all the men. Women. Children. And babies. The cattle. Sheep. I don't need this God. Please. There's this, again, I should read the text to be sure, and I do have it written down. This is the destruction of the Amalekites. God issues the command now, go attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them. Put to the death men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. Of course, this can't be literal because it's not just the camels and sheep and the donkeys. Oh, but you can leave the pigs or whatever. Sure, this is sort of like slightly rhetorical language. But it's very clear, like, leave alive nothing that breathes. Kill the men, kill the women, kill the animals, kill the cattle. Did you know that the Bible actually records a command to unalive everyone except the virgins? So in Numbers 31, after the battle, Moses gives the order, unalive all the men, unalive every woman who isn't a virgin, and keep the young girls alive for yourselves. Let that sink in. Men, mothers, little boys, all unalived. And the only survivors, young virgin girls, handed over to the soldiers.
This isn't described as evil. It isn't condemned. It's written as a direct command from God's chosen leader. And think about what that means for those girls, ripped from their families, traumatized by war, and then kept as prizes of victory. How does this reflect divine love? How does this reflect justice? If God was supposed to be holy, compassionate, and just, why would his law endorse genocide and exploitation? If your so-called holy laws give instructions to kill children and keep young girls as spoils of war, that's not divine wisdom. That is human violence wrapped up in God's name. Teman-teman, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen, karena ketidaktahuan kita sering mencibir, mengkritik teman-teman muslim kita. Kita sering membanggakan, wah, kalau Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang penuh kasih, tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan untuk perang. Tetapi kan kalau di Islam itu ada ayat-ayat perang, Tuhan memerintahkan perang. Nah, ini ayat-ayatnya di dalam Ulangan 20 ayat 16 sampai 18. Tetapi di kota-kota bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka, janganlah kau biarkan seorang pun hidup. Haruslah kamu menumpas mereka, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bayangin teman-teman, harus menumpas mereka sampai habis. 1 Samuel 15 ayat 3. Sekarang pergilah dan seranglah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah kau kasihani dia. Bunuhlah baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun bayi-bayi, baik lembu sapi maupun domba, baik keledai maupun unta. Jadi di dalam 2 kitab ada perintah tentang perang. Makanya kita nggak boleh ngomong sembarangan. Saya yakin dan percaya di dalam Alkitab perintah perang itu juga ada sebab musababnya, ada alasannya, ada konteksnya kenapa itu harus terjadi. Demikian juga di dalam Al-Quran pasti ada sebab akibatnya. Kalau mereka menyebutnya asbabun nuzulnya, jadi asal usul kenapa itu harus terjadi. Ya, bahasa sederhananya adalah konteksnya apa. Jadi saya yakin kalau kita belajar benar-benar dari hati nurani yang benar, hati nurani yang murni, dengan kejujuran, saya percaya kita justru bisa mempelajari agama masing-masing dengan baik dan benar. Kenapa mereka membenci Islam, tidak menyukai Islam? Karena Islam memerangi maksiat, menolak segala bentuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Industri pornografi akan terancam, industri minuman keras ketar-ketir, industri perjudian bakal tamat. Kalau Islam mayoritas, itu yang membuat pelaku industri ini tidak menyukai Islam, karena bisa mempersempit ruang gerak bisnis mereka jika Islam berkembang pesat. Dengan agama lain, Tommy Robinson tidak bermasalah. Dia tidak merasa bermasalah. Seperti agama Sikh misalnya. This town will never be English again. Say that out loud. All the history of Luton Town, this is now an Islamic town. And if this were a Sikh town, would you have the same problem? I wouldn't have a problem, no. Tell me why. No, because the Sikh community integrate, assimilate, and they work very hard. There's no dominating gangs. They're not attacking our culture. In fact, they integrate and they feel and they become. Berarti bukan karena imigrannya, bukan juga karena pendatang. Sikhs juga pendatang. Kenapa dia tidak keberatan dengan berkembangnya agama Sikh? Kita tampilkan pendapat orang-orang Kristen sendiri yang memuji Islam sebagai benteng pertahanan terhadap maksiat. And I think where the post-truth thing really hurts is that, honestly, if a Muslim family moved next door to you,
you would be the happiest person in the world. First of all, the chances of your kids getting in trouble just went way down. Okay, went way down, because the Muslim community has the lowest crime rate, the highest entrepreneurship, the highest educational attainment for women in the country. They are the model American community. And so when you have people who are now afraid to come here, and that's starting to happen, you have geniuses who are from Pakistan, who are from Indonesia, who now that I don't know if I'm safe here, that becomes an economic problem for America long term. So that we're starting to do stuff here that doesn't make good sense for what has made us great so far, and the optics are still very bad. And that's why saya pernah puji ya agama Islam. Akuilah ya, misalnya gara-gara misalnya karena fenomena LGBT, ya toh. Fenomena LGBT ini kan memang benar. Di Eropa itu kan mayoritas Kristen. Di Amerika mayoritas Kristen, di Australia mayoritas Kristen, tapi sudah legal. Bahkan di San Francisco, di Sydney, itu bulan tertentu orang parade telanjang bulat keliling kota, lalu bendera pelangi dikibarkan. Orang legal, minta maaf, tidak pakai apa-apa perempuan laki-laki. Anda bilang itu kantong Islam? Bukan, Kristen. Jadi saya ngomong ada dasar, gitu loh. Jadi saya tekankan dalam hal ini loh ya, dalam hal ini mayoritas Islam itu menjadi penghalang sementara menurut saya. Saya tidak tahu selama-lamanya atau tidak. Sementara aja di Indonesia. Anda bisa bayangkan seperti video itu persis. Anda bisa bayangkan kalau mayoritas Kristen baru dipenuhi seperti Kristen-Kristen di Eropa, Amerika yang sudah welcome terhadap LGBT. Saya dan Ibu Gembala melayani di Amerika, di Rhode Island. Kampungnya Hillary Clinton. Itu jelas-jelas di depan gereja bendera LGBT. Semua gereja di lokasi itu bendera LGBT. Itu gereja pendukung LGBT. Sampai pendeta yang undang kami bilang, Pak Mel, inilah situasinya. Jadi kami ini lihat langsung, bukan hanya lihat di nama internet. Saya lihat langsung, saya ke Australia, saya lihat langsung itu. Sampai heboh di Piala Dunia aja, baru-baru mereka masih mau kampanyekan itu. Sampai protes tuh, dari Qatar protes tim Jerman. Kenapa Qatar protes? Ya karena ajaran Islam itu pasti. Sampai di sini saja dulu kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.